Halo, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Sihat sejahtera ke? Sihat? Tak sihat? Demam? Okey, alhamdulillah sihat. Okey, alright. Okey. Hari ni sebenarnya kita takkan buat kelas lama sebab kalau ikutkan sebab saya dapat perkabaran Okey, lepas ni kamu ada motivasi bersama kaunseling kan? Kaunselor kan? Jadi saya akan cuba habiskan awal lah. Alright, maybe insyaAllah by 9:15. Harap-harap macam tu lah. Okay, alright. So,
tanpa buang masa macam biasa. Okay, make sure to click the attendance dekat GC. Jangan lupa, perkara ni penting sekali. Okay, itu perkara pertama. Okay, perkara kedua pula, berkaitan dengan latihan juga. Saya harapkan lepas ni ramai lagi lah yang siapkan latihan dan tolong hantar pada saya ASAP jugalah, sebab saya dah nak mula mengumpul markah PBD awak lah untuk akhir tahun. Itu satu. Okey, yang keduanya ialah berkaitan dengan kemasukan kamu ke sekolah. InsyaAllah kamu akan masuk pada 3 Oktober. InsyaAllah lah. Ditunda lagi sebulan. Okey, jadi saya harap kamu masih boleh bertahan lagi lah untuk kita melakukan kelas online ni. Okey, jadi tolong hadir, jangan tak hadir. Okey, saya cuba untuk mengurangkan tekanan pada awak, di mana mungkin hari Jumaat itu saya akan selang-seli. Maybe ada kelas, sometimes saya akan buat dalam kelas dalam GC saja. Okey, tapi sebelum tu saya nak dapatkan respon dulu. Adakah okey saya buat kadang-kadang tu saya buat saya just hantar video dekat GC pada hari Jumaat, ataupun you still juga nak kelas live bersama saya pada hari Jumaat. Okey, bagi respon sikit dekat dalam chat sementara tu. Sementara saya buat introduction ni. Okey, sama ada kamu perlukan live juga ataupun is okay juga sometimes saya buat hantar video macam tu. Okey. Okey, tulis dekat chat. Saya nak tahu respon macam mana. Okey, alright. Okey, je mana-mana. Then okey lah. Okey tu maksudnya okey apa? Okey ada live ke atau okey GC sometimes? Saya nak tahulah. Okay. Alright. Tak apa, tulis. Ramai cakap okey je mana-mana. Okey, then tak ada masalah lah. Alright, so hari ni kita nak sambung. Bukan sambung lah. Okay, kita akan masuk dalam topik baru. Ini adalah merupakan topik yang ke-6 daripada 7 topik. Okay, fizik nuklear. Fizik nuklear ni dia ada dulu dalam silibus lama lah. Cuma bagi saya mungkin kali ini dia lebih, apa orang kata, nak kata murnikan, lebih kurang sama je lah. Tidak ada perbezaan lah. Okay, so ini akan kita belajar fizik nuklear. Kalau sebelum ni form 5, ini merupakan tajuk terakhir. Tapi kamu ada satu lagi bab iaitu fizik kuantum. Yang ini memang tajuk baru. Okay, so nanti untuk chapter yang terakhir lah. Dan saya rasa insyaAllah kita boleh habiskan dalam masa sebelum PDPR ni lah. Sebelum PDPR ni berakhir. Okay, jadi lepas PDPR berakhir, maksud saya bila kita dah habis silibus, saya akan start buat drilling untuk soalan-soalan pasir. Tak ada pasir pula sebab kamu adalah first batch. Tapi saya akan cuba bagi soalan-soalan yang berbentuk soalan SPM sebenar. Kita cuba tengoklah macam mana. Alright, tak apa. Okay, so hari ni apa yang kita nak masuk? Ialah kita nak masuk tajuk baru iaitu fizik nuklear. Okay, so fizik nuklear. Alright, so apa yang kamu akan belajar dalam fizik nuklear ini adalah perkara-perkara inilah, pernyataan-pernyataan ini. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan reputan radioaktif? Ini adalah perkara yang penting sebab kalau soalan nuklear keluar, ini adalah soalan pertama yang selalu orang kata packaging yang dia akan tanya. Okay, ayat pertama ataupun markah pertama. Okay, apakah yang dimasukkan dengan reputan radioaktif? Okay, lepas tu maksud separuh hayat. Ini juga merupakan definasi yang kamu kena tahu jugalah. Okay, dua perkara ni lah, apa itu reputan radioaktif dan juga separuh hayat. Okay, lepas tu bagaimana siri reputan uranium dapat digunakan untuk menentukan usia batu-batuan bumi, usia batu-batuan bumi. Okay, dan bumi. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pembelahan nukleus, pelakuran nukleus? Ini semua kamu akan belajar nanti dalam satu topik yang kedua. Alright, lepas tu hubungan antara tenaga nuklear dengan cacat jisim. Okay, dan adakah wajar loji reaktor nuklear dibina di Malaysia? So ini adalah persoalan-persoalan yang kita akan jawab dalam topik fizik nuklear ini. Alright, so katakanlah contohnya macam yang kamu belajar ini adalah orang kata just basic lah. Okay, kalau nanti kamu dekat universiti, kamu ambil mendalami bidang fizik, okay, kamu nak belajar tentang fizik nuklear ni, dia akan lebih mendalam lah tentang fizik nuklear ni. Okay, so dalam fizik nuklear ni kamu juga akan belajar nanti formula E = mc² dan sebagainya. Semua ni lah. Alright.
Okay. Then, sekejap ya. Alright, hari ni lebih kepada introduction. Sebenarnya saya nak masuk juga separuh hayat tapi memandangkan masa agak limit sebab by 9:30 saya kena lepaskan awak. Jadi saya terpaksa habiskan sampai introduction sahajalah, pengenalan tentang fizik nuklear. Alright, so untuk pengetahuan kamu, dalam fizik nuklear ni kamu akan belajar 2 subtopik. Okay, yang pertama reputan radioaktif. Okay, kamu akan belajar tentang separuh hayat dan sebagainya. Okey, lepas tu dan juga tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear macam saya cakap tadi, kita nak belajar tentang pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Lepas tu kamu belajar juga hubungan tenaga nuklear. Okey, formula-formula tenaga nuklear. Lepas tu apa kaitannya dengan cacat jisim dan sebagainya. Okey, itu semua akan kamu belajar dalam subtopik kedua. Alright. Okay, so sebelum saya ceritalah, ini adalah satu portal informasi untuk kamu juga. Kenapa kamu nak belajar fizik nuklear ni, apa benda sebenarnya. Okay, ini adalah informasi pada awak. Alright, so saya harap lepas ni video saya dah banyak saya delete apa yang dalam komputer saya. Saya harap dia tak hang lagi lah. Harap-harapnya macam tu. Kalau hang, tak boleh cakap apa, saya terpaksa tutup lah video tu. Alright. Okay, alright. Sebelum saya buat explanation, awak tengok dulu video ni Okay, kejap. Okay. About nuclear energy, we usually think about fission or splitting the atom. But there's another type, one that turned out to be much more elusive. I give the command. Fusion! It may seem like magic. 1 kilogram of fusion fuel would generate as much power as 10 million kilograms of coal. Fusion has been called the holy grail of energy. We'll see it every day because the sun is fed by fusion. We want to do the same here on Earth. Theoretically, now the particles should race around and around until they hit some other particles and fuse. Fusion is clean, it's green, it's safe, but it's really hard to do. If the conditions aren't perfect, everything stops. This complexity is what earned fusion energy an almost mythical status. Governments have been chasing it and claiming it for over half a century. The big joke in fusion is that it's 30 years away and always will be. Yeah, it's a bit of a depressing joke if you ask me. The next generation of fusion. But there is renewed enthusiasm. There are billionaire investors, people like Jeff Bezos and Bill Gates and Peter Thiel. Dozens of companies going after this silver bullet energy solution. Atoms are constantly moving. The hotter they get, the faster they move. They also have a natural tendency to repel each other. But with enough heat and density, it's possible to merge atoms together. This is fusion, and it creates enormous amounts of energy. It's also a potentially inexhaustible source of clean power because it uses the most abundant element in the universe, hydrogen. There are some people who think it's science fiction and it'll never happen. But it's not science fiction. The reason we know fusion works is because it works in the stars. In the sun, hydrogen is joining together to make helium, and this releases huge amounts of energy. Since scientists first figured out what was causing the sun to shine, they've been dreaming of harnessing this energy as a clean energy source on Earth. The sun is huge, so there's a huge gravitational pressure pushing down all the matter into the center to really high densities and high temperatures. The Earth is about, well, smaller than a sunspot on the face of the star, so we can't do anything with that much gravity. If we want to replicate these fusion reactions here on Earth, we need temperatures of about 150 million degrees, which is about 10 times hotter than the center of the sun. One of the ways scientists are trying to achieve fusion is with machines called tokamaks. A tokamak is shaped like a donut or a cored apple, filled with a gas and surrounded by magnetic coils. Electricity runs through the center, heating the gas. When
When the particles are energized to the point that their electrons break free, the gas turns into a plasma. It can now be contained within the machine by a magnetic field, which stops the molten plasma from burning through the walls. Once the plasma reaches over 100 million degrees Celsius, the ions inside it start to collide and fuse. Among various fusion devices like stellarators, colliding beam fusion reactors, or magnetized target reactors, tokamaks are some of the oldest and most understood. General thinking with these machines was the bigger, the better. A compact tokamak capable of reaching fusion conditions was thought to be impossible, until about a decade ago, when Mikhail Gryaznovich did the maths. I said, I've done my calculations, here they are. If something is wrong, please come and tell me that something is wrong. And my boss came to my office and said, he was very excited. He said, well, I've spent 6 hours doing some sums. I think you're right. I think it is possible. So I'm not a dreamer. I'm a builder. Taking on the challenge, he co-founded Tokamak Energy. Here, in an ordinary business park near Oxford, the company is trying to build their fusion machine at a fraction of the time and money that it takes governments. We started by building smaller tokamaks, prototypes. Then we've built a bigger machine. It's a big baby now. Last year, this tokamak created a plasma as hot as the sun. But the team needs higher temperatures, so they're adding a new heating system and even more power. That should get them to fusion temperatures of more than 100 million degrees Celsius. A number of other facilities have triggered the fusion reaction in the past. For a split second, it's generated enough power to run thousands of homes. So if we know how to do it, what's holding fusion power back? Well, so far all the machines have used more power to run than they've generated from the reaction. To make fusion a viable energy source, the devices need to become much more efficient. One tokamak which promises to get us there is called ITER, but it's taken nearly 30 years to get it from concept to construction. ITER, because of its size, it became a worldwide collaboration. And this has made it very political and very bureaucratic. And because it's taken so long, the prices have gone up. The estimate has gone from $6 billion to $25 billion. That may sound like a lot, but to put it in perspective, the Beijing Olympics cost $40 billion, and the 2020 Tokyo Games are expected to cost $25 billion. Just for comparison, one country can afford to run a big sporting event, but they don't want to fund a project that could solve the world's energy problems. I think it's crazy, but that's the way it is. But maybe fusion can be achieved for even less. Tokamak Energy's machine is much cheaper, and the team believes they can make a significant breakthrough for less than $1 billion. But it's not all about the cost or the scale, but who can be the first to actually produce more energy than is being used in the process. When it happens, that's like the Wright brothers moment where the plane finally takes off. And that's why working for a startup is so exciting, because you feel that you can make more progress. When you are running private business, we are paying salary from our investors' money. If one day we are doing nothing, it means that the money is wasted. We're firing 2,000 volt shots now, so we prefer you away from the power supply. They just prepared pulse. Let's go out. After days of testing the rebuilt tokamak, the team is now trying to generate the plasma. It's not going to be instant, and it may not happen. Okay, fully charged, arming. It's like a launch of a rocket or something like this. Ready to fire? Firing in 3, 2, 1, fire. Plasma! Oh, as expected. This image inside the tokamak shows white traces which are the magnetic field. The darker area highlighted is the plasma. This test puts the company on track to achieve the 100 million degrees milestone in 2020. Then they're planning to demonstrate a fusion reaction on their device around 2025. But they're not the only private company in the race. The fact that there are more and more startups coming into this space is really, really hopeful, because the fusion program has been drip-fed for decades, and then people wonder why we haven't yet achieved fusion.
You don't achieve fusion by just keeping it barely alive. You have to put the money into it. And I'm hoping that through the startups, we can actually get enough investment into fusion to get it over the line. I know that, bottling the stars, if you like, is going to be hard, but with determination and ingenuity, humans have achieved incredible things, and there's no reason why we shouldn't achieve fusion. Okay, alright. Okay, apa yang kamu faham dengan video tadi? Kelas, apa yang kamu faham dengan video tadi? Itu je Emilia. Okay, Emilia. Macam bahaya je. Okay, alright. So kalau tengok dekat situ, okay, apa yang sekarang lah orang saintis sekarang yang dalam fizik nuklear ni, yang orang kata bijak pandai dalam fizik nuklear, apa yang terjadi ialah dia nak buat sesuatu yang menggantikan all the tenaga sekarang lah yang kita sekarang perolehi kebanyakannya daripada arang batu, daripada petroleum. Okay, tapi sekarang ni kita nak jana tenaga nuklear. Itulah cerita dia. Wah, bukan boleh meletup macam Chernobyl ke? Ya, kalau tak precaution, Akmal memang boleh. Memang boleh. Tapi masalahnya sekarang ni mungkin banyak kajian lah. Tapi memang bahaya tu ada. Tapi kalau kata kita dapat mencapai pembuatan tenaga nuklear itu, kita kan kompres tenaga nuklear tu, apa yang terjadi sebenarnya? Maksudnya salah satu, macam tadilah dia cakap, pada tahun Olimpik tadi berapa bilion. Okay, maksudnya penggunaan tenaga telah dibuat. Okay, tapi bila kita gunakan tenaga fusion ni, apa yang terjadi? Kita akan kurang less tenaga lah yang kita perlukan. Okay, jadi kemungkinan untuk manusia untuk pergi explore, okay, another planet dan sebagainya, roket itu bawa ke another planet tu semakin, orang kata semakin cerah kerana tenaga itu kita dapat, sumber tenaga tu kita boleh dapat daripada fusion ni. Itulah. Okay, alright. So kalau diikutkan sebenarnya, okay, cerita dia, saya bagi simpulkan lah. Okay, itu adalah pelakuran nukleus hidrogen. Okay, ataupun kita panggil pelakuran nukleus. Okay, pelakuran nukleus ni iaitu kita tengok daripada berlaku sebenarnya secara semula jadi ni dalam teras matahari. Nanti kamu akan belajarlah pelakuran dengan ada satu lagi pembelahan nukleus. Okay, pelakuran ini memang berlaku di dalam matahari lah, secara naturalnya macam tu. Okay, dan kalau ikutkan suhu dia lebih kurang 15.6 juta Kelvin yang dekat matahari tu. Okay, kadang-kadang awak cakap solar flare kan, matahari itu sendiri. Okay, dan tekanan dia 250 bilion kali ganda tekanan atmosfera bumi kalau diikutkan yang real punya. Okay, jadi apa yang terjadi? Okay, lebih 560 juta tan hidrogen bercantum menjadi helium dalam masa sesaat. Maka apa yang terjadi? Tenaga nuklear dibebaskan dalam tindak balas pelakuran tersebut dan merupakan sumber tenaga cahaya dan haba bagi matahari dan bintang di angkasa lepas. Okey, so tenaga nuklear yang dibebaskan itulah sebenarnya punca ataupun sumber tenaga matahari. Okey, jadi apa yang terjadi sekarang, para saintis ini telah berjaya nak mereka bentuk satu reaktor lah, pelakuran yang kita panggil sebagai tokamak yang bersaiz kecil. Senang cerita macam matahari yang besar tu tapi kita buat in small size macam itulah. Okey, jadi dia tenaga haba ini terhasil daripada tindak balas nuklear, macam saya cakap tadi lah, pelakuran nuklear. Okey, digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Okey, jika macam saya cakap juga tadi, teknologi ini dapat dikomersialkan, so bahan api macam petroleum, arang batu ni dapat kita atasi sebab petroleum adalah salah satu sumber yang akan habis. Begitu juga dengan arang batu. Jadi sekarang that's why lah kita macam Malaysia pun kita ada sebenarnya pusat nuklear yang dah mula nak buatlah benda-benda macam tu. Bukan tak ada tapi masalahnya adakah logi nuklear itu akan dibuat di Malaysia dan sebagainya, nanti kamu akan tengoklah
adakah ke, ada ke, tak ada ke. Okey, tapi sebenarnya dah mula negara-negara besar dah mula bertukar daripada menggunakan petroleum kan dan arang batu bertukar kepada tenaga nuklear. Okey? Alright. Tapi kena ingat tenaga nuklear ni bukan nak suruh buat bom tidak. Sekarang yang dia buat tenaga nuklear ni adalah untuk maksudnya daripada kita penggunaan petroleum dan sebagainya, jadi kita tukar kepada tenaga nuklear macam tu. Okey, boleh guys? Tu introduction lah. Okey. So, kalau diikutkan, okey, kenapa kita nak belajar topik ni sebenarnya? Okey, pengetahuan mengenai fizik nuklear ini boleh membolehkan para jurutera, saintis, mereka bentuk loji reaktor nuklear yang lebih selamat untuk penjanaan tenaga elektrik. Okey, maksudnya daripada pengetahuan kita tentang fizik nuklear, kita tahu kesan dia apa. Jadi kita tahu kalau kita nak nak buat sambil lewa nak meletupkan macam awak cakap lah Chernobyl ke Hiroshima tu. So banyak sebenarnya precaution yang perlu dibuat. Jadi kalau kamu belajar lebih mendalam tentang fizik nuklear ni, so maksudnya kamu tahulah all the precaution, apa pun orang kata macam mana kamu nak cipta benda tu dengan langkah keselamatan yang tertentu macam tu. Okey, so pengetahuan ini juga boleh membolehkan pengendalian sisa loji nuklear dengan cermat dan berkesan bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dan menjamin kesejahteraan ekosistem di bumi. Sebab sekarang ni macam Malaysia, kita banyak guna hidroelektrik. Kalau diikutkan hidroelektrik kan daripada sungai dan sebagainya kan. Sebenarnya masa nak buat stesen jana kuasa hidroelektrik itu sebenarnya memang banyak sangat pokok-pokok sebenarnya ditebang dan sebagainya masa nak buat tu. Jadi kat situ sebenarnya kita dah orang kata mengganggu jugalah ekosistem di kawasan itu. Sebenarnya adalah impact dia. Okay, alright. Jadi kemajuan ni sebenarnya nak membawa kepada sumber tenaga dan peningkatan produktiviti negara kita. Jadi kamulah ni bakal-bakal ni lah. Bakal-bakal yang mungkin yalah tak tahulah kan yang boleh mencipta tenaga nuklear kat dalam Malaysia ni. Harap-harap begitulah. Okay. Alright. Okay, so kita nak tengok lagi satu. Ini adalah kita panggil lensa futuristik. Okay, cuba saya tengoklah. Okay ke tak? Okay kejap Alright. Sebab saya ni kejar masa. Solar and wind aren't always reliable. Hydrothermal and hydroelectric aren't widely accessible and will eventually deplete our oil reserves. Okay, yeah, this is hyperbole. But the bottom line is that we don't have a perfect energy source. But there might be hope. Around the world, people are working on fusion energy, which might be the safe, efficient, reliable, clean energy source that could save the planet. All right, that's a bit more hyperbole, but it would be world-changing. So, how close are we to fusion energy? This may come as a surprise to some, but fusion is not some futuristic sci-fi idea. It's real, it's happening, and you've seen it. Fusion energy exists. Every time we go out in the day and look at the sun, we see a big ball of burning hydrogen gas. If you go out at night and look at the stars, those are also billions and billions, to quote Carl Sagan, of burning plasma engines, fusion engines. We've always followed the stars for direction, but we need to learn to emulate them. The twinkle of a star and the heat from our sun are byproducts of fusion. Fusion is the process of two light atoms, like hydrogen, being forced together due to immense heat and pressure to form a heavier atom, like helium. When this merger happens, energy is released, which creates heat and light. Fusion is the energy that makes life possible on our planet, and many think that fusion will power our cities of the future. We are burning things, which has got to stop. We just literally set fire to things. That is really how we power cities at the moment. It's very inefficient, it's very dirty, and it's not doing our atmosphere any good. And our atmosphere is one of the main reasons people are excited about fusion. Unlike fossil fuels, nuclear fusion doesn't release toxins and polluting greenhouse gases like carbon dioxide. The byproduct of fusion is helium, an inert, non-toxic gas. The fuel is made of two hydrogen atoms that can be pulled from our abundant supply of seawater. And yes, fusion does produce radioactive byproducts,
but the half-life of that waste is much shorter than any fission reactor. It's for all these reasons and more that nuclear fusion is viewed by many to be the cleanest, greenest, and most viable alternative to fossil fuels that we humans have. In fact, one of the biggest advantages touted by fusion supporters is that power plants might be able to plug right into our existing electrical grid, meaning we won't have to reinvent the wheel when it comes to energy infrastructure. Essentially, the basic premise of fusion is to take the sun, guiding ball of hydrogen in the sky, and to bring it to Earth, and to use the heat it produces to generate steam, and use that steam to turn a turbine. Now, of course, we can't just grab a star and transport it to Earth, but we can replicate the conditions of a star, and we have. We currently have the technology to heat up hydrogen atoms to well beyond the temperature of the sun, to a point where fusion can occur. We have the technology to keep that superheated plasma in place long enough for the fusion to actually happen. We know we can turn heat into electricity, and currently have the infrastructure to put that electricity onto the grid. So why can't I charge my phone with electricity made by fusion? Well, it all comes down to Q. In the world of fusion, Q represents energy gain. Basically, power plants of all kinds need electricity to produce, well, electricity. This is only worthwhile if you can make more electricity than you consume. You know, no one has done that yet. That isn't to say people haven't made fusion reactions happen, because they do, you know, and they do more and more every year. And we have more and more knowledge of how this works every year. But that first step hasn't happened yet. More out than you put in. It seems like right now, the marker for success is a reactor that produces 10 times more energy than we put in. That's the goal for ITER, the largest scale fusion experiment on the planet that's been in the works for decades. ITER represents a collaboration of something like 30 nations on Earth to contribute to building a tokamak and demonstrating an energy gain, a capital Q of 10. This is really exciting, and many think that the science is actually already proven out, meaning that when it turns on in 2025, ITER will meet or exceed its goal. But the experiment is only that, an experiment, to demonstrate that fusion can produce a net energy gain. As big and as expensive as ITER is, it will not power anyone's home. If it's successful, then a power station called DEMO will be built, aiming to put fusion electricity onto the grid somewhere between 2030 and 2050, or maybe even a little after that, which is one of the complaints about the world of fusion so far. It takes so long. So one of the major issues with working in government projects is that they are notoriously bureaucratic. For building parts all over the world, it is the perfect storm for a delayed project, an overfunded, over-budgeted, delayed project. But government projects aren't the only way to achieve fusion. Private companies are also getting in on the world of fusion, and they're not waiting around for ITER to prove successful. For example, MIT, helped by Professor Hartwig, recently teamed up with a private company on a plan that they think could lead to an operational fusion power plant within the next 15 years. But it's not just money that's the key to fusion success, it's also awareness. The more vocal the public is about wanting fusion power plants, the more governments and investors might actually take notice. As every politician knows, the public plays the only role in this. And I think this is sort of an important issue. You know, do people trust whoever is building this in a way that they will accept this as a part of their everyday life? So for nuclear fusion to happen, it might take you. It might take you to read about it, to learn about it, talk about it, watch videos about it. There are fusion experiments currently being carried out all over the world, and the computer models have already proved that the science works. People want it, governments want it, private industry wants it, and the environment wants it. It just needs to be tested, built, made scalable, approved, and installed. So, how close are we to fusion energy? You know, the world that we would have fusion energy is clearly a future world. It's 30, 50 years, you know, where it's a dominant form of energy if everything goes right. Fusion is the only candidate we have. It's what the stars are doing. It's what the universe is telling us to do as the right way to create energy. It's not
do you think it's the right way or not? It's coming for sure. Thanks for watching, everyone. If you want to know how close we are to resurrecting the mammoth, Okay, so kamu dah tengok sejauh mana orang kata yang tadilah macam Tomahawk tadi, daripada prototype kan, bukanlah prototype kecil sahaja, sekarang dia dah buat scale yang besar. Okay, dalangan usaha sama beberapa buah negara. Okay, so dijangka 2025 tapi mungkin lewat lagi lah. Okay, okay, ada tak apa-apa komen? Tapi kalau saya tengok dekat sini, sebenarnya kalau siapa yang berminat dalam fizik nuklear ni, kira masa depan kamu lebih cerah lah sebab benda ni masih orang kata tengah explore lagi kan. Ada yang minat ke nak kerja dalam bidang nuklear ni? Ada? Ke rasa macam diri tak selamat je? Aduh, hey. Tak ada bahaya. Aduh, plesif lah kamu semua. Tapi memang banyak risiko lah, banyak risiko. Okay. Tapi macam mana pun benda ni kemungkinan masa hadapan memang nak lah. So kalau kata dia macam style. Dia macam style tapi tak nak. Ya betul lah Hijaz cakap kan. Okay dah, itu adalah introduction untuk hari ini. Okay, so kita teruskan. So hari ini kita akan belajar yang pertama saja sebab kedua saya terpaksa potong hari ini sebab macam saya cakap kamu nak pergi counselling kan sekejap lagi. Alright. Okay, so okay, kita tengok kat sini. Okay, ini adalah subtopik yang pertama. Reputan radioaktif hanya adalah introduction saja. Nanti ada radioaktif. Sedih. Aduh lahai. Okay, alright. So, kalau kamu tengok dekat sini. Okay, reputan radioaktif merupakan proses nuklear tidak stabil menjadi nuklear stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, inilah yang katakan reputan radioaktif berlaku apabila nukleus yang tak stabil ini bertukar menjadi nukleus yang lebih stabil. Tetapi apa yang dia buat, dia pancarkan sinaran radioaktif. Jadi reputan radioaktif ini berlaku secara rawak dan juga spontan. Dan terdapat 3 jenis sinaran radioaktif. So ini kamu tahulah, alfa, beta dan juga gamma. Ni gambar ni kan, alfa, gamma dan beta. Okay, alright. Mana pula? So ini adalah alfa. Okay, ini adalah beta. Okay, ini adalah alfa, ini adalah beta dan ini adalah gamma ray. Okay, alright. So kalau kamu tengok dekat sini, Allahuakbar. Sekejap. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah persamaan bagi reputan alfa. Cuba kalau kamu tengok gambar raja ini. Okay, apa yang dikatakan sebagai zarah alfa ni? Okay, zarah alfa ini adalah nukleus helium. Nampak tak helium ni? Okay, 42 helium ini kita panggil sebagai zarah alfa. Okay, di mana dia terdiri daripada 2 proton dan juga 2 neutron. Jadi 2 proton dan juga 2 neutron. Okey, dalam reputan alfa ni nukleus yang tidak stabil, nampak Nukleus tidak stabil ni, nukleus induk ni, kita panggil nukleus induk ini, mengeluarkan satu zarah alfa, dia keluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baru yang lebih stabil. Dia akan hasilkan nukleus anak dia lah. So nukleus anak ni kita kata nukleus yang lebih stabil lah. Macam itulah. Okey, cerita dia. Alright, so kalau diikutkan ini adalah persamaan dia. Okay, X ni adalah unsur lah, apa-apa unsur lah, unsur nukleus, bukan apa-apa lah, maksudnya unsur nukleus yang tidak stabil itulah. Okay, dan formula dia ialah A tolak 4, Z tolak 2 tambah 4, 2 helium. Okay, yang ini A ni kamu kena ingat lah, A ini adalah nombor nukleus, Z ini adalah nombor proton. Ini sebenarnya kamu dah belajar dalam kimia, sepatutnya tak perlu lagi tanya saya. Apa yang kamu perlu buat ialah, kamu nampak dekat sini ialah kita kena samakan persamaan kiri dan kanan ni lah. Okay, kita cuba tengok contoh ni.
Okey, ini adalah polonium. Okey, polonium merupakan satu nukleus yang tidak stabil lah. Okey, dia ada nukleus yang tidak stabil. Okey, apa yang terjadi? Okey, so 21084 polonium ni, okey, apa yang terjadi? Okey, bila dia mereput, okey, ada berlaku pereputan radioaktif, dia akan memancarkan okey, plumbum, okey, dengan 206, 82 dan juga helium. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, okey, dia akan keluarkan alfa alfa dia 4 ke atas ni. So 210 tolak dengan 4, maka kamu akan dapat 206. Macam itulah. Okey, 84 tolak dengan 2, so kamu akan dapat 82 kat sini. Alright, boleh? Okay, so ini adalah persamaan bagi reputan alfa. So, kalau kata nanti exam, nanti kamu akan tengoklah soalan berkaitan dengan persamaan ni. Okay, dia akan bagi contohlah, dia kata polonium mengeluarkan zarah alfa, 2 zarah alfa. So, kamu kena letaklah 2 zarah alfa dekat sini. Okay, tapi lepas tu dia kosongkan depan ni. Alright, nah ini yang kamu kena cari. Macam itulah, lebih kuranglah soalan exam. Selalunya kalau macam tu kadang-kadang soalan objektif. Alright. Tengok pula yang kedua. Okay, yang kedua ini adalah reputan beta. Okay, kalau dalam reputan beta ini atau kita panggil, okay, kalau kamu tengok ni, reputan beta ini menghasilkan, maksud dia zarah beta lah. Okay, zarah beta ini adalah elektron yang bergerak pantas. Nampak tak? Ada E minus. Okey, datang E minus ni datang daripada mana? Okey, dalam reputan beta ni apa terjadi? Sebiji neutron yang dalam nukleus yang tidak stabil, okey, terurai. Okey, neutron ini terurai menjadi proton dan juga elektron. Macam ni. Okey. Bila terjadi benda yang ini, proton tadi, okey, akan terhasil tu kekal dalam nukleus. Manakala elektron sahaja yang akan terpancar di sini. Itu cerita dia. Okey, elektron yang akan terpancar keluar dengan tenaga kinetik yang tinggi sebagai zarah beta. So, kalau diikutkan dekat sini, okey, apa terjadi? Okey, so kalau kamu tengok contoh dekat sini, ini adalah karbon, so dia keluar akan jadi nitrogen lah dekat sini. Okey, yang kalau kamu tengok dekat sini pun sama. Okey, natrium menjadi magnesium. Okey, dan dia mengeluarkan zarah beta di sini. Macam tu. Okay, so ini adalah formula persamaan bagi reputan beta. So kena tahu. Okay, maksudnya kalau beta dia punya proton dia dengan nukleon dia kosong negatif 1 E. Okay, simbol dia. So nanti jangan tak tahu bila dia kata dia menghasilkan 2 zarah beta. So bermaksud kamu kena letak 2 elektron. Okay, ataupun 2 beta partikel dia kena letak macam tu. Dan lepas tu kamu kena seimbangkan persamaan kiri dan juga kanan. Macam ni lah. Okay, so kalau kamu tengok 24 tak ada masalah. Proton. Okay, 11 ni nampak tak? Dah jadi 12 kan? Kerana apa? Sebab negatif 1. Okay, so 12 negatif 1 dapat 11. Okay, itu cara dia untuk menyeimbangkan persamaan. Dan ini adalah sebenarnya kamu dah belajar dalam kimia. Okay. Sepatutnya tak perlulah lebih-lebih nak tahu. Okey. Yang ini pula adalah reputan gamma. Kalau kamu tengok dekat sini, nukleus radioaktif dalam keadaan yang teruja tu maksudnya orang kata sinar gamma ni kita terhasil apabila sinaran elektromagnet ini berkuasa tinggi. Ialah sinaran elektromagnet yang berkuasa tinggi. Jadi apa yang terjadi? Okey, reputan gamma ini, nukleus radioaktif yang tidak stabil ini membebaskan tenaga lebihannya untuk jadi lebih stabil. Itu memanglah, itu ketiga-tiga pun macam tu juga. Alright. Tetapi apa yang terjadi dekat sini, sinaran elektromagnet tidak berjisim dan bersifat neutral. Apa terjadi dekat sini sebenarnya dia bersifat neutral. Dia tidak ada jisim juga. That's why dia jadi ray lah. Okey, sinar sahaja. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, okay, AZ, X dan juga gamma. So dia keluar macam ni je. Okay, jadi contoh reputan macam ni lah. Okay, kalau kamu tengok kobat 60-27, so dia still juga dapat kobat juga. Tapi cuma apa yang beza dia, kobat yang first ini dia lebih, maksudnya gegarannya lebih, tak stabilnya lebih kuat lah. Okay, tetapi yang kobat yang ini bila ada sinar gamma ini, apa yang terjadi, kobat itu menjadi lebih stabil. Itu je beza dia. Okay, lebih stabil. Okay. Alright, dan kalau kamu tengok dekat sini juga, okay,
ada setengah nukleus juga, dia menghasilkan juga lebih daripada satu sinaran. So kalau kamu tengok dekat sini, sometimes dia keluar pun juga gamma ray, dia keluar juga partikel alfa juga. Dia akan keluarkan alfa juga. Okay, sama juga dengan ni. Alright, yang ini dia simplifykan lah apa yang berlaku dekat sini. Uranium menjadi thorium dan mengeluarkan satu partikel alfa dan juga gamma ray. Okay, boleh. So ini adalah introduction antara 3 reputan radioaktif yang kamu kena tahu, alfa, beta dan gamma. Pertama kena tahu macam mana nak samakan persamaan kiri dan kanan. Kedua, kena tahu juga simbol dia juga. Okey, lepas tu yang ketiga juga apa yang ketiga ialah kamu tahulah, maksudnya cas. Cerita pasal cas tu. Okey, saya nak tanya. Kalau tadi kita dah tahu sinar gamma ini bersifat neutral. Okey, soalan saya. Kalau elektron? Yes, Amelia, kenapa? Yes, betul. Okey, Akmal, betul. Yang alfa itu memang 42 helium. Dia memang helium. Oh, dah kena masuk. Okey, alright. Okey, memang dah habis dah pun. Tak apa, Amelia. Saya tahu pukul 9.30 tu. Okey, so beta ialah 42 helium, betul. Beta pula. Beta adalah elektron, so dia E negatif. Okey, so negatif 1. Okey, kalau helium 42 positif. Alright? Okey. Okey, alright, boleh. Setakat ni ada soalan. Memang tak adalah ni. Nampak? Ada latihan 6.1 tapi ayat dia kat bawah tiada latihan hari ini. Hari ni memang cepatlah sebab saya dah tahu tadi. So ada apa-apa soalan? Sebelum saya lepaskan awak. So hari ni tak ada latihan, sangat bergembira. Okay. Alright, kalau tak ada latihan, tak ada latihan. Kalau tak ada soalan, kejap. Saya copy link juga dekat awak. Mana Okay, ini adalah link Google Meet. Saya pass juga. Okay, boleh terus tekan dan terus pergi. Okay, tapi sebelum tu saya nak awak rate dulu antara 1 hingga 5 pemahaman kamu untuk kelas hari ni. Sepatutnya tak ada masalah sebab ini adalah introduction. Dan jangan lupa untuk klik attendance hari ini. Okay? Klik. Okay? Alright, dan jangan lupa klik attendance hari ini. Okay, kalau tak ada sampai sini saja kelas kita hari ini. Okay, so hari Jumaat memang akan ada kelas live. Saya tak buat GC sebab lepas ni saya memang ada next subtopik ini memang topik yang penting lah. So saya akan buat live. Alright? Okay, so kalau tidak sampai sini saja, tak ada apa-apa. Sampai sini saja untuk kelas kita hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum.